lain pud na og tag-iya. Nyang na po adto ni sa courier. Ato nang isugdan og trabaho sa iyo no kadaghan pa tang buhaton man ang mahuman daw sa iyo para daghan tang mahuman nga trabahon. Dili tinahudan og gasula nga ato sulan ng riptab kay mao naman sa mo sanay. Ug kani pud dako nato nga sulapan ato sa harbisan kay naghuot man sad ang ato ang mga azula. Pertintang bukas ato mga azula kay unay manguta diri og mga organic fertilizer. Ato nang gito pa og langkay ang atong azulapan para dili siya direct sa sunlight. Madaot man siya basta manita pag maayo nya magniwang sad basta maungan. Pero karong panahon nga uwan init pwede ra gyud siya nga open lang. Ang uban no balaka magbuhi og azula kay basin og maitlogan sa lamok. Pero kani nga azula kontra po ni siya sa lamok. Nya kinahanglan po na siya kung maitlogan magani og ba kay kuhaon ng itlog kay kung makapusa na siya pangkanon ng mga gamot hantod nga magniwang. Ato ra gining gisadlay ng atong azula no pero dili sa basta-basta basta mauna ni mahalin. Kay makapalit man sa tanig bugas ginamos og buwad. Ug sa ganahan ma-order og mag-culture og azula no PM lang sa tong page tag 100 ra ni ato ang box. Basina na po ingon ha nga mas mahal pa sa page ang ato ang baligi ang azula. Nag-ingon nagiguda nga i-culture. Sa una gid sa pagpalit ako ani tag 150 gid ang palit ngani nga box sa kuha tag 100 ra. Nagsugod ra kita sa tulo ka box no nya karon perti na nin dagana. Ug sa ganahan mag-culture ka azula no magandam lang mudan og sudlanan tapos tubig nga kanang white chlorine. Og organic fertilizer sama sa ita sa kabaw og baka. Kay mas maayo man gud og nasa organic fertilizer kay dali ra siya manambok. Yang nakanindot mag-culture ani no kay dili pagini ati manunon. Sa ubang ibang labay ra gid lahang azula pero sa tuwa ato nang ipangortahan. Wala lang siguro sila kay bawo nga maayo ni siya ipakaon sa mga hayupan. Adto tani pan-deliver sa Nabanga no may gani kay usar gyud ka lungsod pero ang napuan ni adto gyud sa Carmen pikas pud nga lungsod. Nangunay tag deliver kay medyo dolol raman. Kinsa magutaon ta nga reklamo nga pila ra pud ka oras na i-deliver makakwarta na ta. Paspasan man sa nato na ma-deliver kay motor man sa ni atong gamit. Sa City kabuok muhalin ta og 1,700 kuhaan sa gasolina nga 100 og sa 85 nga box natay ginansya nga 1,515. Pero before ta na i-deliver mukaon ta daan kay sige lang tagkapas mo sa atong pagkakaugihan. Mas maon na magud ang trabaho kaysa kaon basin og resulta niya ni puhon. Ayaw lang unta. Pero ang nakanindot bitaw no basta mag-deliver ta kadaghan kay ta magian nga mga nindot nga taranawon. Tanawa gud na kung sa kanindot guys unsar gud ang problema og ato na una-unaon nga kanindot in taon sa kalibutan. Matiguang daw sa iyo mo na itong una-unaon. Tanawa gud ni ato magian sunod kay maagi man ta og nga chocolate hills. Basta gingani ang ato magian wag tang ganang problema sa atong lubog nga una-una. Bitaw think positive lang gud kay dili man siguro tatagag problema nga dili gid masulbad. Kanang nindot ka taranawon nga mga bungtod nada ni sa sagbayan. Pero ari sa ta mag-unag deliver sa Nabanga may gani kay si sir na dayon nagpaabot ra nato. Mga followers gyud na nato no ang sagara nato nga mga customer. Ug sunod ato nga gihatdan dili ra pud sa merkado sa Nabanga ug nagpaabot ra pud si sir. Police intern din ni sir ug gibayaran na pud ta dayon mga pasita kay napatay deliveran. Balik upat ni receiver ang atong deliveran sa atong asula diri sa Nabanga. Bisag dili misud nila pero magkatagbo na muran migdugay nga suod nga higala. Ug last sa atong deliveran no nakaagi pa kita og checkpoint may nalang gani kay ready ta. Sayang baya pud ang 200 kung mapunta ra sa ilaha. Mga kung dili ka kumpleto hunong lang gid ug paabota sila nga mga hawa. Ug last sa atong deliveran no may gani kay nakita nato bisan nagwala pa nato siya makontak. Busy maguday siya kay naamo gyud nagpatrabaho niya. Ug dali ra kita nahuman sa tubag deliver no ug ato na punta sa courier kay natay pa shipping. Bound to double deal order ni ang atong po ka box nga azula. Ug sa ganahan mo order sa atong azula no PM lang sa atong page or diri sa comment account 100 ra ang atong box.